ایک طرف تو ہم لوگوں نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے عمران خان صاحب جو قوم سے بات کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، ان کے وزراء کی ٹیم ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کچھ دیر پہلے چل رہا تھا، اس کے اندر میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے جواد صاحب، کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کی چہرے کے اوپر پریشانی نہیں تھی. کیا ہم اس سے یہ اخذ کریں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا ہماری پریشانی کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ گھٹ گئی ہے؟ کیا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں انیکا، جو بھی شخص عمران خان کو جانتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں چیلنجز کو کس طرح سے لیا اور ان کو کیسے فیس کیا، مجھے تو یہ چہرہ جو ہے عمران خان کا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ آج بڑے پر اعتماد لگ رہے تھے، ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، مجھے تو یہ چہرہ اگر میں پچھلے 20 سال میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو بے شمار چیلنجز کے دوران بڑا فیملیئر چہرہ لگا. مجھے یہ چہرہ جو ہے جب ورلڈ کپ کا فائنل ہم کھیل رہے تھے اس وقت بھی میں نے ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، مجھے یہی اعتماد ان کے میں نظر آیا. پھر جب وہ کینسر ہاسپٹل بنانے لگے، یا جب وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل میں تھے جس میں میں بھی ان کے ساتھ ایک پرانا ان کا ادنا سا ممبر ہوں، اور جبکہ بہت حالات خراب ہوتے تھے، بہت مایوسی ہوتی تھی اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، تو تب بھی وہ اسی طرح سے پر امید ہوتے تھے، وہ اسی طرح سے پر اعتماد ہوتے تھے، اور ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ضرور ہوتی تھی کام کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جواد صاحب، میں چودھری منظور صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. چودھری منظور صاحب، ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ایک حوصلہ ملتا ہے. دوسری طرف چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، پریشان کن ہیں اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. عوام کنفیوز ہو گئے ہیں چودھری صاحب کہ پی ایم کے باڈی لینگویج کو دیکھیں یا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، جو کہ بالکل اپوزٹ نظر آ رہی ہیں. دیکھیں، میرا خیال ہے ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سی ایم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پی ایم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، ان کی بات سننی چاہیے، چونکہ ایکچوئل تو انہیں پتا ہے کیا صورتحال ہے، ایکچولی تو انہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے، آگے پروجیکشن کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی. میرے خیال ہے اگر آپ دیکھیں پہلے دن جب سندھ کے ڈاکٹرز نے بات کی تو یہاں پہ پی ایم میں جو ان کی آرگنائزیشن ہے، تو یہاں سے پھر کا مرکز سے کہا گیا کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے اب ڈاکٹرز کو آگے کر دیا. اگلے دن پنجاب والوں نے کر دیا. پنجاب والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، سب کچھ جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ کہیں اور ہے. مثلا اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی، آج بھی میں سن رہا تھا این ڈی ایم اے کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ 35 سے 40 ہزار ہوگی. تو بھائی پنجاب میں آپ 2000 کیوں کر رہے ہیں؟ پنجاب کی آبادی 60% ہے، رائٹ. سندھ 4000 کر رہے ہیں، آپ 2000 کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس وجہ سے ریشو کم ہو رہی ہے. یا تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے سندھ سے ریشو کم کر لی ہے، چلو. دوسری طرف سے کہتے ہیں نہیں، فگر اگر ڈیتھ سے ہو رہی یہاں پہ زیادہ ہوتا تو ڈیتھ زیادہ ہوتی، چلو اگر ڈیتھ کو دیکھتے ہیں تو پھر کے پی کے کا فگر لے لیتے ہیں. اس کا مطلب وہاں پہ تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا اگر کوئی ایپی سینٹر ہے، اگر ڈیتھ ریشو کو لینا ہے تو وہ تو پھر کے پی کے بن چکا ہے، چونکہ اسپیشلی پشاور بن چکا ہے، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں. تو کوئی چیز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری یہ بات ہے کہ جو پرائم منسٹر اس وقت بہیو کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے چائنا کر رہے ہیں، جیسے ویتنام کر رہے ہیں، جیسے نیوزی لینڈ کر رہے ہیں. انہوں نے تو وکٹری تینوں ملکوں نے ڈکلیئر کر دی، آپ نے وکٹری ڈکلیئر کر دی. جب باقی جگہ پہ جہاں پہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیکس کرنا ہے تھوڑا بہت، وہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اموات کی شرح کم ہو گئی ہے، جب کیسز آنا کم ہو گئے ہیں، تب وہ سوچ رہے ہیں. اور آپ کب یہ بات کر رہے ہو جب یہ سارا کچھ اوپر جا رہا ہے. روز آپ کا میں ایک اور فگر دیتا ہوں، چلو میں جھوٹ بول لوں گا، کوئی اور جھوٹ بول لے گا، فگرز تو نہیں جھوٹ بولتے. آپ ذرا غور کریں کہ ہر 10 دن بعد ہمارا فگر جو ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے. بالکل. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خوفناک صورتحال ہے جو آگے مئی کا مہینے کے اندر جو جنم لینے والی ہے، اور ہم اس کو ریلیکس. روز ابھی بھی آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں، چلو میں آپ کی بات مان لوں. پرائم منسٹر صاحب آج بتائیں کہ اس ملک میں لاک ڈاؤن اگر نہیں ہونا چاہیے تو کہیں کہ میں اٹھا رہا ہوں، کہیں نا کہ نہیں ہے لاک ڈاؤن. آج بھی کے پی کے نے کہا کہ ہم تو ابھی کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم 15 مئی تک بڑھا رہے ہیں.
तो ये क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर मुल्क के ना वजीर आजम बनने के लिए तैयार है, ना वजीर सेहत बनने के लिए तैयार है, तो फिर क्या वो मेयर इस्लामाबाद बनना चाह रहे हैं? और फिर कभी हमें कहते हैं कि नहीं ये देखें हमने क्या कर दिया, क्या तीर मार दिया। गरीबों का फिक्र है, लेकिन आप बताएं 15 मई से लेकर आज 30 अप्रैल हो, 15 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल होगी जी, 3.5-4 महीनों में आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। राइट राइट। जब आपने कोई प्रेपरेशन कोई किया? नाम गरीबों का लेते हैं, पैसे अमीरों को देते हैं। 100 अरब रुपए आपने रिबेट का दे दिया, जो पिछले 8 साल का देने वाला था वो और 2-4 महीने नहीं मिलता तो क्या हो जाता? और वो कौन सा बिजनेस एक्टिविटी में 100 अरब रुपए आया है कि बिजनेस एक्टिविटी तो बंद पड़ी है सारी की सारी। सो आप बिल्कुल कोई एग्रीकल्चर के लिए, कोई मजदूरों के लिए जो डेली वेजेस हैं मजदूर, उनके लिए कोई नहीं। और एक किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा, और वो तो ऑलरेडी उनका पैसा पड़ा हुआ था। राइट। तो क्या आपने एहसान कर दिए? अच्छा चौधरी साहब, इसके ऊपर फिर कुछ लोग, कुछ नाक़िदीन ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एनसीसी में तमाम मामलात के हवाले से हामी भरती है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो एक सियासी रूप धार लेते हैं। ये तनाव जो वफाक और सिंध के अंदर है, ये एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या अवाम को नहीं भुगतना पड़ेगा इसका खुमियाजा? तो सिंध कोई नरमी दिखा सकता है इसके हवाले से? देखिए मेरी एक गुजारिश सुनिए, एनसीसी का बयानिया कौन बाहर ला रहा है? फेडरल गवर्नमेंट ला रही है ना। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे इत्तेफाक होता है। आप भी अभी मैं जिस मीटिंग में था वहाँ पे सीएम सिंध भी था, उनकी सारी टीम थी, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा भी थी, बाकी सारे लोग भी थे। वो कह रहे हैं कि हम तो उधर इशू उठाते। अब ये रह गया कि फिर सीएम सिंध जो कुछ एनसीसी में कहें वो बाहर आकर प्रेस को रोज बता दें, हर मीटिंग के बाद बता दें, फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना कि पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या है। वरना तो फिर नहीं पता चलेगा, वरना तो फिर फेडरल गवर्नमेंट बताएगी या उनकी हमायती हुकूमतें बता रही है ना इस वक्त कि सीएम सिंध वहाँ पे क्या कह रहे हैं। राइट। तो मेरा ख्याल है ये कर देना चाहिए सीएम सिंध को, जो कुछ कहे वो बाहर आकर प्रेस को बुलाकर कह दे कि मैंने ये बात की। वेरी इंटरेस्टिंग टेक। लेकिन चौधरी साहब, इस तनाव को कम कैसे किया जाए अब? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जहां यूनिटी के अंदर ही ताकत रखी है। अगर हम सारे डिवाइडेड हो गए तो फिर बड़ा मसला कौम के लिए बन जाएगा। इस तनाव को कम करने का तरीका आपकी नजर में क्या है? फिर बड़ा सादा और सिंपल है। दुनिया में जो लीड है वो किसने किया है? चाइना के अंदर लीड उस सूबे जो था सूबा, उसके गवर्नर ने किया है या प्रेसिडेंट शी ने किया है? बर्तानिया के अंदर किसने लीड किया है? फ्रांस के अंदर किसने लीड किया है? स्पेन के अंदर, इटली के अंदर वजीर आजम ने लीड किया है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने लीड किया है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया है ना। तो 2-3 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। वो चाइना है, वियतनाम है और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी हद तक कर दी। अब सवाल ये है कि लीड, मैं 2 मिसालें छोटी छोटी देता हूँ आपको। मुझे बताएं जब ये सैलाब आया था तो किसने लीड किया था? नेशनल यूनिटी किसने पैदा की थी? प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने। जब ये सवात हुआ था तो किसने नेशनल यूनिटी पैदा की थी? उस वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने छोटी से छोटी पार्टियों के लोगों को खुद फोन किया था, किसी वज़रा को नहीं कहा था। जब एपीएस हुआ था तो किसने लीड किया था? अब क्या प्राइम मिनिस्टर की अना जो है वो तो पहले कश्मीर से बड़ी थी, अब तो लगता है इस मुल्क से बड़ी है, इस मुल्क के लोगों की जानों से बड़ी होगी। तो कोई बात करने को किसी से तैयार ही नहीं है। अब लीड करना है प्राइम मिनिस्टर ने, अगर वो नहीं लीड करेंगे तो फिर लोग अपने फैसले लेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं करेंगे, उनकी तो आज की तकरीर भी है कि लॉकडाउन के खिलाफ की तकरीर, वो लॉकडाउन के खिलाफ कर रहे थे और केपीके का जो तर्जमान है वो आकर कह रहा था कि हम 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। राइट। अच्छा जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ मैं जाऊंगी। जनरल साहब, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, पूरी दुनिया के अंदर किसी को मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। किसी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अमवात वाक़ई हुई हैं, किसी के अंदर कम वाक़ई हुई हैं। सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन क्या हम इस मौके के ऊपर, इस वक्त के ऊपर ये सोच के बैठ सकते हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, हमारे लिए जो कोविड का चैलेंज है वो शायद कम हो गया? आप समझते हैं कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, कंसिडरिंग जो इमरान खान साहब और उनके वज़रा के चेहरे या बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो?
बात यह है कि वज़ीर आज़म शुरू से ही थोड़ा एक रोशन पहलू ही देखते रहे हैं, और वो किसी भी स्टेज पे मुझे नहीं नजर आया कि वो बहुत ज्यादा परेशान या डिजेक्टेड हों, क्योंकि दूसरे ममालिक में जहां कोरोना की वबा फैली है वहां अमवात की शरह बहुत ज्यादा है, और यहाँ अमवात की शरह उस लिहाज से खुदा का बहुत करम है कि वो कम है। लिहाजा गालिबन ये एक ऐसा हौसला अफजा नुक्ता है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हाल में है। लेकिन दूसरी तरफ जो परेशान कुन चीज है वो ये है कि एक तरफ तो लोग अब लॉकडाउन से तंग आ गए क्योंकि माशी हालत लोगों की कमजोर है और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, और उसके साथ साथ जो कोरोना के केसेस हैं वो भी रोजाना की आप कह लीजिए कि रोजाना ही उनकी खासी मिकदार में निकल रहे हैं। तो या तो ये मजीद निकलने बंद हो जाए, फिर मैं कहूँ कि जी वाकई आप मुकम्मल तौर पे अब इत्मीनान कर सकते हैं कि पाकिस्तान अब इस पे काबू पा लेगा, लेकिन वो सूरत हाल है नहीं। सही। फिर इसके साथ साथ जो ज्यादा एक और परेशान कुन चीज है वो ये है कि जो गैर मुल्कों में, दूसरे बाहर मुल्कों में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बेशुमार वापस आना चाहते हैं, उनका प्रोसेस शुरू है, और उसमें पॉसिबिलिटी है बहुत सारी, जो हुआ भी है, जो लोग आए हैं उनमें बड़े कैरियर निकले हैं कई, वो प्रोसेस भी अभी हमारा चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ कि हम कह सकें कि जनाब जो कुछ बाहर से हमने लाना था वो आ गया, और जो इफेक्टेड लोग थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब मजीद नहीं है कोई, तो वो भी कैसा चल रहा है। तो इस लिहाज से इस चीज को एक आप पार्शली तो आप मुतमईन हो सकते हैं कि उतनी अमवात नहीं हो रही, लेकिन ये कहना कि हम बिल्कुल इस मुसीबत से बाहर आ चुके हैं वो गलत है। राइट। लिहाजा उस हद तक तो परेशानी है कि अभी तक इसके कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, रोज तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हुए या बंद नहीं हो गए कि मैं कहूं कि जनाब बस हम बिल्कुल अब इस खतरे से बाहर आ चुके हैं, वो किस्सा नहीं है। राइट, ठीक।